नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पक प्रथम खबर प्रधानमंत्री गस्त को लेकिन झारसुगुड़ा मुख्यमंत्री समीक्षा आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी झारसुगुड़ा गस्त कर स्वतंत्र विमान जगह झारसुगुड़ा विमान बंदर अवतरण करने सबकि तदारक तेबे आउ किछि दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसिबे तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिपारंती सेठारे दलीय नेतृवृंदक सहित प्रधानमंत्री गस्त को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक जारी रही मुख्यमंत्री अमलीपाली स्थित सभास्थल पहुंची प्रस्तुतिर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री देशवासी उद्देश्य एकाधिक प्रकल्पर लोकार्पण उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा देशवासी को अनेक प्रकल्पर उपहार मिलिबो एथिरे ओडिशावासी बहुत प्रकार खुशी खबर अच्छी बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर हूँ शेष दिन में चलला गृह दिनक आगु सरला प्रथम आदर कांग्रेस नाराबाजी तेज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन दिनक आगु शेष हो 25 तारिख जाए चलने अधिवेशन 7टी कार्य दिवस थिला ताहाको 6 दिन में सीमित रखा यही अधिवेशन रे बहुत समय मुलतवी चली जाइथिला अधिकांश दिन को बीजेडी सभ्य माने हो हल्ला अचल कर शेष में कांग्रेस सभ्य नाराबाजी गृह कार्य किछटा बाधा प्राप्त होता तेज आज अपराह्न गृह स्वाभाविक चलता राति प्राय 9टा पर अधिवेशन को आज शेष करने शासक दल मुख्य सचेतक शरद प्रधान को प्रस्ताव आनी नवरात्र पूजा आरंभ हो गलानी सारा राज्य उत्सव मुखर होईची विधायक मानक लोकों पाखक जीवाक पड़िबो सरकार कार्य भी जरूरी अछि तेणु कौन जरूरी काम नथिबारु गृह को अनिर्दिष्ट काल मुलतवी रखा प्रस्ताव दिगला। परवर्ती खबर होची बिहार निर्वाचन तारीख एपर्यंत घोषणा होई नाही किंतु दल संपूर्ण प्रस्तुत भारतीय जनता पार्टी गुरुवार दिन एक बड़ घोषणा करिछि भाजपा बिहार और पश्चिम बंग निर्वाचन प्रभावी घोषणा कर दल केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार निर्वाचन पर प्रभावी भाव में नियुक्त करिछि तांकर गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करिछि उत्तर प्रदेश रे उपमुख्यमंत्री केशव प्रदास मौर्य एवं केंद्र मंत्री उपेंद्र यादव को गुरुत्वपूर्ण दायित्व दी भाजपा बिहार निर्वाचन सीआर पाटिल एवं केशव प्रसाद मौर्य को सहित प्रभावी भाव में नियुक्त कर एथर बिहार निर्वाचन में आगु कौन हो अपेक्षा कर सारा भारतवासी पश्चिम बंग तृणमूल कांग्रेस दृढ़ दखल रही टीएमसी गड़ को हटाइबा हल्लेवा कौन दल एत सहज हेब नहीं भाजपा केंद्र मंत्री उपेंद्र यादव बहुत आशा रखा परवर्ती खबर तेबे कहुच्छी 15 सरकारी कार्यालय सबु अधिकारी दरमा बंद जिलार विभिन्न कार्यालय संख्याधिक अभियोग आसला परे एबे एहाको समाधान करू जाई नहीं जिलार 15 सरकारी कार्यालय सबु अधिकारी दरमा बंद करने निर्देश दी जाइए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं एकाधिक ब्लॉक उन्नयन अधिकारी बीडीओ रही परवर्ती निर्देश पर्यंत चलित सेप्टेम्बर मासर दरमा बंद निमते जिला कोषागार अधिकारी को जिलापाल चिठी लिखिं चलित मास जिलार विभिन्न कार्यालय बहु अभियोग समाधान हो पारि नथिबा जणा पड़िछि सेति मध्यरु महागा बीडीओ कार्यालय 62टी अभियोग समाधान हो न पारिथिया बेले जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय 48 अभियोग बड़का रही तेणु दरमा बंद रही एपटे सरकार कहते सरकारी कर्मचारी जदि भलरे काम न करेंगे तुरंत दरमा बंद कर परवर्ती खबर हूँ 4 वर्ष प्रथम थर देश में घटला एमती चाइना अमेरिका को लगे झटका भारतीय अर्थनीति आश्वस्ति खबर आसी कारण देशर एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बा एफडीआई 4 वर्ष मध्य प्रथम थर कि रेकर्ड स्तर में पहुंची किछि दिन पूर्व अमेरिका एजेंसी बा S&P ग्लोबल भारत मूल्यांकन वृद्धि पाई तेज कह सहित सरकारी अर्थनीति को वृद्धि करने एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार जुलाई में देश में हाराहारे एफडीआई 4 वर्ष प्रथम थर वृद्धि 11.11 बिलियन डॉलर पहुंची
ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଏବେ ଜଣିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା ସମେତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଏଫଡିଆଇ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମୟୀକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଶ୍ରୀମୟୀ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦଳରେ କେତେଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ସଭାପତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀ ନେଇ ଦଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ 10 ଦିନରେ ଅନେକ କଥା ବାବଦରେ କହିବା ଅନୁସାରେ ୟୁଟର୍ନ କଲେଣି। ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା ରାଜ୍ୟବାସୀ କରିବେ। 2024 ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦଳକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୀରବତା ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୂର୍ପଣଖା କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଦଳରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। କେବଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଦଳର ସଭାପତି ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ଶ୍ରୀମୟୀକୁ ନେଇକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ ହଟାଉଛି ବିଏମସି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୋରଣ ଏବେ ରୋଡ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ, ଡିଟିଏଚ୍, ଫାଇବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେବୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେପରି ଝୁଲି ରହିଥିବା କେବୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ପୋଲିସ। କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭଲରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଫୁଟପାଥ, ପାର୍କିଂ, ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଟିକସ ଫାଙ୍କିକୁ ରୋକିବ, ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ଅଧିନିୟମ ବିଧେୟକ 2025 ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଧେୟକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଏସଟି ପରିଷଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ପାରିତ କରିବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ଅଧିନିୟମ ବା ବିଧେୟକ 2025 ପାରିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଚାକିରି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପାନ, ମସଲା, ଗୁଟଖା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଧାରଣାରତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅସହାୟିକ ଅସୁସ୍ଥ, ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ଏବେ ସିଆରପି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଧାରଣା ରହିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆରପି ମିଲିମା କ୍ରୋକରା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ओडिशा जीविका मिशन एवं मिशन शक्ति विभाग अधीन कार्यरत एवं कार्यभित्तिक परिश्रमिक परिवर्ते स्थायी दरमा प्रदान दाबी एमान सब बसिचंती। तेबे गोष्ठी सहायिका कर्मचारी ब्लॉक कार्यालय सम्मुख में बसी धारणा देइचंती। परवर्ती खबर होची प्रधानमंत्री आवास योजना 2022-23 रे एही व्यक्ति को मिलिबो नाही आवास। तेबे कह विशेषकर राज्य सरकार जो भली घोषणा करते 16 जनवरी परठारु प्रत्येक पंचायती ब्लॉक स्तर में अंगनवाड़ी स्थान में प्रति हिताधिकारी को तालिकार पंचायत मारिबा सह एवं अंगनवाड़ी कांथरे मारिबा कहुई जहाँफल हिताधिकारी मैंने सबकि तथ्य पाइपर। राज्य सरकार आहरी कथा कहते जो तालिकार जो मानकर नाम थिला सेथिरे किछि अयोग्य व्यक्ति रहिचंती ताहले सेमानक पई स्वतंत्र मार्ग सरकार मध्ये बाहरी करचंती तांको मध्ये बाद दिया जिवो। सेति मध्यरु केउ माने उपयुक्त आवास केउ माने योग्य हिताधिकारी सब किछि मध्ये जानि हेबो सेमानक नाम रे अभियोग मध्ये करि परिबे। एते पई सरकार तरफ स्वतंत्र व्यवस्था मध्ये रहिछि। विशेष करी कि आवास पई अयोग्य हिताधिकारी केमिति जानिबे आपण माने जानिनतु। जो मानकर 2, 3 किबा 4 चकिया जान बा माछ धरा बोट अछि सेमाने अयोग्य होइचंती। द्वितीय जो मानकर 3, 4 चकिया कृषि यांत्रिक उपकरण अच्छी से अयोग्य। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट जो मान 50,000 अधिक थाए से अयोग्य बोली कहुच्छी। एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सरकार देइचंदी। जदि आपण माने चाहिए से अयोग्य तुरंत आपण माने अभियोग करें। सरकार या ऊपर आईनगत कार्यानुष्ठान ने बोली कहुच्छी। परवर्ती खबर होची भुवनेश्वर प्रतिदिन बाहर 800 टन अलियार एनर्जी आउ कोयला प्रस्तुत हेबो। गुरुवार दिन एभली किसी सूचना देइचंदी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकार गृह एवं नगर उन्नयन विभाग एने कार्य करुवा सूचना देइचंती। बीएमसी पक्षर पुराना भुवनेश्वर आयोजित स्वच्छता ही कार्यक्रम में जोगदे एभली सूचना देइचंदी मुख्यमंत्री। या सहित स्वच्छ सर्वेक्षण भुवनेश्वर को किभली 1 नंबर मान्यता मिलिबो से दिगरे भुवनेश्वर महानगर निगम आहुरी तत्पर होई पड़िछि। भुवनेश्वर कॉर्पोरेशन अंचल प्रतिदिन 800 टन अलिया बाहरुछि जेउथिरे 400 टन उदा 390 टन पाखापाखि सुखिला बाहरुछि जहाँ को विभिन्न पद्धति एथर सेंट्रलाइज करा जाई एबे विभिन्न प्रकार बाहर बोली कहुच्छी। तेबे विशेषकर कहुच्छी अनेक समय भुवनेश्वर एबे एनर्जी प्लांट बायोगैस कंपोस्टिंग प्लांट एवं वेस्ट टू विक्रेता एवं चारकोल प्लांट निर्माण पर चिंता करा जाउछि जहाँफल बायोगैस कंपोस्ट प्लांट पर भुवनेश्वर टेंडर मिली। एथिरे चाकरी मिलिबो पलाशुणी एक प्लांट निर्माण हेबो। तार समाधान हो सारे आगक बढ़िया बोली एपटे मुख्यमंत्री कहते जहाँफल ओडिशा पई कि आहुरी भल सबुठु हेबो। विशेषकर कहुच्छे एथिरे कोयला एवं आहुरी किछि नूतन पदार्थ हेबो बोली कहुच्छे। परवर्ती खबर होची ब्रह्मपुर सुरट मध्य चलिबो अमृत भारत एक्सप्रेस। ओडिशार ब्रह्मपुर गुजरात एवं सुरट सहित संयोग करी एक्सप्रेस चलिबो जहाँफल बहुत लोक उपकृत हेबे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिवे। यह उद्घाटन यात्रा ट्रेन 27 सेप्टेम्बर 2025 मध्याह्न 12टा घटिकार ब्रह्मपुर रेल स्टेशन शुभारंभ हेबो। एही ट्रेन नियमित भावे समय सूची अनुसार घोषणा जहाँफल यही सेवा सुरट एवं आखपाखे काम करुवा ब्रह्मपुर गंजाम जिलार अनेक श्रमिक विशेष लाभदायक हो बोली कहुच्छी। ता सहित एथर से जीवा आसवा बहुत सुविधा पाइपर। परवर्ती खबर रोचे एथर कहुच्छे वर्षा प्रबल छेचिला पश्चिम ओडिशा बेहाल रास्ता पोल उपरे बन्या जल प्रभावित। जो मानकर क्षयक्षति होती क्षतिपूरण राशि मिलिबो। वर्षा कारण विभिन्न स्थान में रास्ता पोल उपरे बन्या जल प्रभावित होता बेले जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। तेबे ओडिशा रे मध्ये आगो वर्षा अछि। विशेषकर 26 तारिख राज्य में 20 जिले में प्रबल वर्षा हो। एथर दशहरा फिका पड़े बोली कहुच्छी। प्रबल वर्षा अच्छी 3 तारिख पर्यंत। आसतु जानिबा योजना विषय। प्रथम तो पीएम किसान टंका खूब जल्दी मिलवा जाउछि 21तम किस्ती। जो माने 20तम किस्ती पाइछन्ति 21तम किस्ती पाइबे। जो माने 2टी किस्ती पाइना से एका संगे पाइबे तुरंत ई-केवाईसी करि दियंतु। ता सहित सुभद्रा टंका को नै बड़ अपडेट सुभद्रा चतुर्थ किस्ती मिलवा जाउछि। एबे प्रकृति 60 वर्ष जो मानक होई गेलानी सेमानक सुभद्रा को हटा जाइछि जाफल से भत्तारे सामिल हेबे। प्रति मासरे भत्ता टंका पाइबे। जो मानक 21 वर्ष होइछि सेमाने सुभद्रा आवेदन करंतु जहाँफल सुभद्रा टंका खूब जल्दी मिलिबो।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନାରେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ବି ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।